واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، 5 شعبان المعظم کو ولادت با سعادت حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ 4 شعبان کو آپ دی ولادت ہے، بعض 3 بھی لکھ دیں۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ دے اندر بعض فرمائیں کہ اجرنا 4 کو آپ دی ولادت با سعادت ہے۔ بہرحال آپ دی ولادت شعبان المعظم دے مہینے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی، لیکن تھوڑا جہاں اظہار عقیدت آپ دی خدمت دے اندر اپنے اور تواڈی نجات واسطے کہ حضرت امام حسین دا ذکر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا۔ سرکار فرمیندن کہ جرا اہل بیت دی محبت زندہ رہی ہے اور اہل بیت دی محبت فوت تھی گئے، سرکار نے فرمایا کہ مات مؤمنا، او ایمان دی موت مر گئے، یعنی مومن تھی دے۔ ول فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، جرا اہل بیت نال بغض رکھے سی اور ہوں بغض وچ زندہ رہے، ول اگر ہوں بغض وچ مر گئے تا فرمایا کہ مات کافرا، سمجھو کافر تھی دے مر گئے، کیونکہ اہل بیت دی محبت عین ایمان ہے، اور اہل بیت دی محبت تمام اعمال دی مقبولیت ہے، اور جتنا بھی سارے اعمال ہیں حضور دے گھرانے دی محبت دے صدقے اللہ تعالیٰ قبول کرنے، کیونکہ رب نے دوتے حکم فرمائے کہ فرمایا کہ قرآن پاک دی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب سونا فرمیندے کہ محبوب تسا فرماؤ انہیں کو کہ میں رب العالمین توارے کو کوئی اجر نہیں منگدا، فقط اے ہے کہ توارے قرابت دارے نال اے مودت کریں۔ تا اتکر امام زمخشری علیہ رحمہ آپ فرمیندن کہ مودت دا معنی کیا تھی دے، کہ فرمایا کہ مودت دا معنی اے تھی دے کہ جی میں ایک مچھلی پانی دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ مچھلی کو پانی نال مودت ہے، محبت نہیں۔ تو فرمایا ایویں مومن بغیر اہل بیت دی محبت دے اندہ ایمان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا کہ اہل بیت نال مودت رکھسو، محبت رکھسو تو تہاڈا ایمان سلامت راسی۔ تو حضور دے گھرانے والے جن وچ حضرت نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن دا نام رب نے خود تعبیر فرمائے، اور بعض فرمائیں کہ آپ دا نام حضرت امام حسین دا اور حضرت امام حسن پاک دا نام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہنے کو جی میں اسم اعظم کو مخفی رکھے، ایویں حضرت امام حسن تے امام حسین دے نام مبارک کو بھی مخفی رکھے، کہ فرمایا کہ دیکھو کہ پچھلی تمام امت دے وچ کہیں دا نام حسن کہنی، کہیں دا نام حسین کہنی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جرا اپنی اولاد دا نام حسن تے حسین رکھ سے، اللہ تبارک و تعالی ہوں بندے نال محبت رکھ سے، کہ فرمایا کہ اے نا دے اندر اتنا برکت ہے کہ جرا حسن دے حسین نال محبت کرے۔ رب دا قرآن فرمائے دے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا جلے 2 دریا پتہ مل دن تے والا انہیں دا ملاپ تھی دے تے 2 موتی پیدا تھن، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک دنا لؤلؤ تے بے دنا مرجان ہے۔ اتھا کر امام زمخشری اور تفسیر کبیر والا امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ فرمایا حضرت امام حسن تے امام حسین دا نام ایک تا مشہور آپ دا نام حسن ہے، بے دا نام حسین ہے، اور بیا مشہور ہے کہ آپ دا نام شبر بھی ہے تے شبیر بھی ہے، لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمیندن انہیں دا 3 نام ہے، ایک دا نام لؤلؤ تے بے دا نام مرجان ہے۔ فرمایا کہ جی میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر انہیں دا ذکر کیتے قرآن تے لؤلؤ تے مرجان دے ذریعے، حدیث دے ذریعے انہیں دا حسن تے حسین ہے، تفسیر دے ذریعے انہیں دا شبر تے شبیر نام مبارک ہے، یعنی اے اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت کو شان بخشی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جنتی نوجوانے دے سردار ہیں۔ ول اگو جری روایت لکھ دن امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جرے بہت بڑے
اصول حدیث دے امام ہیں. آپ فرمیندن کہ فقط اے تک حدیث نہیں، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ قرۃ عیون اہل سنہ. فرمایا اے جڑے نوجوان ہیں اے جنتی نوجوان دے سردار بھی ہیں تے اہل سنت دے دوہ اکھی دی ٹھنڈک بھی ہیں. تے الحمدللہ اہل سنت دے اکھی دی حسن تے حسین ٹھنڈک ہیں. اور سارے اہل سنت دا جڑا جمعہ دا خطبہ ہے جے تو نہیں انہاں پاکے دا ذکر نہ تھی وے سارا خطبہ مکمل نہیں تھی نا. جے تو نہیں انہاں دے والد دا اور والدہ مبارک دا ذکر نہ کروں سارا خطبہ مکمل نہیں تھی نا. یہ الحمدللہ اہل سنت کو اعزاز ہے. 4 یاریں دا ذکر بھی خطبے دے اندر کریں اور اس تو بعد حضور دے گھرانے دا ذکر بھی خطبے وچ کریں اور حضور دے قریبی رشتہ دار حضرت امیر حمزہ پاک ہوئن، حضرت عباس ہوئن اور جتنا بھی حضور دے قرابت والے نے انہیں دا ذکر خطبے وچ کریں. سارے ہی سنگو اہل سنت والے نے ایک سلیس انداز خطبہ لکھے کہ فرمایا اگر اردو خطبے دے اندر انہیں پاکے نہ ذکر تھیوے تے بھاوے نہ تھیوے لیکن اے ایسا خطبہ لکھے نے کہ ہر جمعے دے دی امام حسن دا تذکرہ تھی دے، امام حسین دا تھی دے، سیدہ پاک دا بھی تھی دے، 4 یاریں دا بھی ذکر تھی دے. یعنی اے اہل سنت کو اعزاز ہے کہ انہیں سارے نال محبت کریں. اور اہل سنت دا اے بھی عقیدہ ہے کہ فرمایا کہ جیرا بندہ حسن تے حسین نال بغض رکھ دے سمجھو کہ وہ محمد مصطفیٰ نال بغض رکھ دے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی فرمان ہے، سرکار نے فرمایا جیرا انہیں دوہے نال محبت کیتے سمجھو میرے نال محبت کیتے، جیرا میرے نال محبت کیتے سمجھو رب نال محبت کیتے. اور بلکہ ایک آیت ہے جنہیں اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ اہل بیت دی شان گنتے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا انہاں لوگاں دے اوتے لعنت ہے جڑے اذیت پہنچائیں محمد مصطفیٰ دی ذات کو، جڑے تکلیف دینن. فرمایا کتنا لعنت ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. انہیں دے اوتے دنیا دے اوتے بھی لعنت ہے تے آخرت جی لعنت ہو سے. یعنی آخرت دے لعنت تو مراد ہے آخرت علی نہیں انہیں دے بخشش دا کوئی حصہ کرنا ہو سی. اور ان دے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھدن کہ فرمایا کہ خاص اے آیت او ہے جرا حضور دے گھرانے کو تکلیف دے دے. معاذ اللہ جی میں کتاباں لکھ رہی نے 2 شہزادے دی جنگ ہے، بعض نے آکھے اے اجتہادی خطا ہے لیکن اسادو اتنا کر نہ اجتہادی خطا دی گال تھی نہیں پئیے نہ شہزادے دی گال تھی نہیں پئیے، اتنا کر گال تھی نہیں پئیے حق اور باطل دی. اور حق اور باطل دی جنگ ہے. حق حضرت امام حسین دے طرف ہوا اور باطل یزید پلید دے طرف ہوا. اور خدا دی عزت دی قسم حضرت امام حسین میدان کربلا وچ کھڑتے آپ نے حق و صداقت دا خطبہ بھی دیتے اور آپ نے اے بھی فرمائے کہ سن گنو کہ جرا میں دین بیان کھڑا کرے نا ایو خالص دین ہے. کا مطلب ہے کہ یزید دوتے قیامت تک لانتا بس جا پین، قیامت تک حضرت امام حسین دی شان تے تذکرہ بیان تھی نہ پہ اور سارے ایمان دا حصہ ہے. رب دی دربار خالص اسا دعا کرے نو اے مختصر نواس رسول دے ذکر دے صدقے اللہ تعالی سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے. اللہ تعالیٰ ساکو مردیں ٹائم کلمہ نصیب فرماوے. وما علیہ